Hey guys, ako Sir Well mayong hapon sa inyong tanan. Madamo gid nga salamat sa inyong nga presensya subong nga hapon sa isa ka talagsaon nga okasyon. Ang formal nga pagbukas sang art exhibit sang Dungog Mangkasanon Artist Group diri sa La Carlota Public Plaza. Ang Dungog Mangkasanon isa ka pungsod nga grupo sa mga artist nga nagahalin sa La Carlota City, Negros Occidental. Kag pagkamanggad, pinapakita sining ang ilahandom nga ipabutyag ang katahom sang aton kultura, istorya kag identidad paagi sa sining. Ang tema sang aton exhibit subong amo ang pental sang kabuhi, mga istorya sa katilingban paagi sa ilang nga mga obra gindala kita sa mga artist sa Malawi nga panglakaton halin sa mga tradisyonal nga kinabuhi, kigbisog kag paglaom sang pumuluyo. Gusto man naton pasalamatan ang aton mga sponsors kag partners na nagbulig agud matigayon ini nga halihokan kag ang tanan nga mga tumandok kag bisita nga nagsuporta sa lokal nga artist kani ginahangkat namon kamo nga palibuton kag pamatian ang mga istorya sa likod sang kada obra. Hindi lang ini mga pintura kag eskultura, ini ang tinig sang komunidad sa ngalan sang Dungog Mangkasanon Artist Group. Madamo gid nga salamat sa inyong suporta. Mabuhay ang arte nga Ilonggo kag mabuhay ang kultura sang aton banwa. Adios, La Carloteños!